Cinque ابد دنیوم بون بان سانکوتوی آناخارسیس نومل ریسپوبلیکون بیبلیوتیکه آخر گینکتن کوشه ترازش توی نرکون اخسانات چینگن سنسان یوگیس اوی فدل آنبان سانکوتوی زرکه قگاگن آزای آزمه چینگو تصافن سه اکتوالون زیناد آدم اینفارماتی مزونگه کننز интернет فرце اما библиотекатам цевек аттар Адам. В историческом плане роль книг неоценима. Они являются наиболее мощным фактором распространения знаний и наиболее надежным средством их сохранения. Книги способствуют просвещению всех, кто имеет к ним доступ. آخر گینک табакастысты зынгун фышыты фест уацмысты. Мы знаем, нам без книги не прожить. Готовя книгу днем и ночью славить, она нас учит всех читать, любить, дружить. И от детсада вплоть до старости глубокой мы с книгой рука об руку идем. Ты никогда не будешь одиноким, коль с книгой будешь идти вдвоем. خوسر ایرستون ولدر آخر گنندون آخر گنگ تبلت اینال ارم بردوفجت راز ران خاسکنگه بانسان کوتا زگه قگاگن رزگه فلتر اما ما اگر استمی استودین تدر آل خات نفذونن سرایگورم بسته ایستوری آفتمیتان ناتسون بیبلیوتیکای ایس بیره چینگوتا آتت ایمای فدل. Răsurs literatura nafala nahi iro literatura dar shtervazo vodara bakhoudi. Iro literatura kuishana kenan vrso literatura shterqimogan birata khuzdar zone chem nahi modern literatura. Faloftazaga ma nahi modern literatura dar bentun Ovenin al-Shev rozmavadi dar rosnavjin. وی ارسید آخر گینکتم تمه اینفارماتی مزونگه کنوی اینترنت فرسنه فلا چینگوتا کسکه. تبل تلویرا کودستزاری نا کمریکتات فایتیما اینفارماتسون را وقت آبون.